Dear students, we were discussing about refraction through lenses. In my previous lecture, we discussed about the location of the focus regarding convex or the concave lens. That is how to locate the locus. And during our study, we learned that there are actually two focus. There are actually two focus related to either convex or concave lens. But of these two focus, the second focus is of more importance, because while doing numericals, we shall be dealing more with the second focus. গতিকে লেন্সৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেকেন্ড ফোকাসটো প্ৰয়োজন বেছিকৈ থাকিব। গতিকে আমি সাধাৰণতে কি কম, সেকেন্ড ফোকাস লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সেকেন্ড ফোকাসটো ইম্পৰ্টেন্সটো অলপ বেছি। Now, what about the convention? What about the convention of the focus for convex or the concave lens? এতিয়া চিহ্ন নিয়ম convex বা concave lensৰ চিহ্ন নিয়মটো কি হ'ব, কেতিয়া পজিটিভ কেতিয়া নেগেটিভ। Suppose এটো আমাৰ convex lens, যেটো অলৰেডি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিছো আগতে, principal axis optical center. এতিয়া if you incident a parallel beam of rays which are parallel to the principal axis, after refraction they will definitely meet at a point on the principal axis. Okay, and this point, as we have I have told, this point is the second focus. Okay, now regarding convention, you see that according to convention this focal length will be always positive. So you have to remember the focal length of any convex lens is always positive. উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য সদায় কি হ'ব, ধনাত্মক। So focal length is always f is positive for what kind of lens? For convex lens. এইবিলাক সিম্পল কথা, অলপ মন ৰাখিব লাগে আৰু। But for concave lens, so what will happen for concave lens? Optical center, again let us draw two parallel beam of incident rays. Now what will happen? This lens will just diverge. After refraction, the two rays will be diverge. এনেকৈ diverge হৈ গুচি যাব, অবিহাৰী diverge. So and they will never meet. So you can produce them backward and you will find that they will meet at a certain point on the principal axis. যেতিয়া এই দুই প্ৰতিকৰিত ৰশ্মি পিছুৱাই দিম, আমি দেখা পাম মুখ্য অক্ষৰ কোনো এটা বিন্দুত লগ হ'ব, যেটো সেকেন্ড ফোকাস বুলি আমি কৈছিলো। Okay, this is now the second focus. Now according to sign convention, you see that it is towards the left of the optical center. গতিকে এই লাইনটো মেজার কৰিব হলে optical center পৰা এইফালে আহিব লাগিব। এইফালে মানে you are moving in the direction opposite to the incident ray. গতিকে according to convention কি আছিল, this focal length is always negative. So focal length for concave lens are taken as negative, while that for convex are taken as positive. Acha. And next thing is what? This lens will always converge a beam of ray, and this lens will always diverge the beam of ray. Etai converge koribo, etai diverge. Okay. Next we shall discuss about the lens formula. So next we will be learning about lens formula, the derivation of lens formula. Lens formula. You can take either convex or concave. For here to derive this formula, I will be taking here a convex lens. Concave will over, convex will over. Etu nijor issa onukari. So this is the principal axis, optical center, etu focus, di dibo pari aru to etu f1, f1, second focus, c2 enaka di disu. Now let me place an object, extended object, eta digolia object eta moi ab position thoi dilu. Our optical center পৰা ইয়াৰ distance to মই কিমান ধৰিছো, object distance u. Okay,
So now you have to first draw a ray diagram. Protomote eta ray diagram banai lobo laibo. Kenake banam? So niyam asil. There are 3 rules out of which you can just adopt 2 of the rules. Kotike eta ki loisilo? You can just make an incident ray parallel to the principal axis. Kotike a object to pura edal ray mod parallelly loi lolu principal axis of mukho ekor. So after refraction definitely it will pass through the second focus. Sebla me already discuss korisu. So after refraction through the lens, it will just pass through the focus. Okay. Now you take another incident ray which will directly pass through the optical center. Etia ei utkhotupura pura aru eta rosmi lom jitu protekkhobhabe optical center aluk kendror majedi par hoi jabo. Aru ami janu je aluk kendror majedi par hoy, whenever it is incident to the optical center, it will just go straight without any deviation. Aru yat kobat ami image to paisu. Etu image to eta real inverted image ekin paisu. Hebla already ami discuss korisilo akor classot je kuntu position object hole code image pam, that we have already discussed in our previous discussion. Okay, so yapra etu pointer naam moi m di dibo paru aru yapra yale model normal tani dilu. Okay, and suppose the image is formed at the distance of v from the optical center. Optical center pra v distance of image palu. Now tell me which focus will be important here. Which focus you have to consider? This focus, second focus. To turn the refracted ray has directly passed through the second focus. Kotike ami a focus to yat ullekh korim. A focus to bottoman et kono proyojon nai. Now this focus is of now more importance. So let the focal distance be, focal length be f. So this is our ray diagram. And from this ray diagram, we shall derive the lens formula. Okay. So this is the object which is erect. Thioke rakha hoise. Image to thioke paisu, kintu ulta. The image form is real and inverted. So you have to now derive a relation between U, V and F. U, V and F or সম্পর্কে আমি একটা relation পাম, and that relation is known as lens formula. So এটো উলিয়াব কাৰণে আমি ফার্স্ট কি কৰিব লাগিব, দুটা ট্ৰায়াঙ্গল ল'ব লাগিব. First you have to consider 2 triangles. আমি কি ল'ম? Triangle ABO and triangle ABO. এই দুটা right angle triangle consider কৰিম. Okay? And you have to prove that these 2 right angle triangles are similar. Etu proof to ami yat dekhai disu. Kenake prove hobo? Because this angle is 90, this angle is 90. This angle and this angle vertically opposite. Bipoid kun. Kotike etu angle saman. So automatically the third angle will be also same. Hence we can say that this triangle and this triangle are similar triangles. So it's a simple kotha. Kotike moi direct yat likhe loisu. Since triangle ABO is similar to triangle ABO. It will prove kori nidiu aru. Okay, so we know that these 2 triangles are similar. Now since these 2 triangles are similar, the ratio of their respective sides will be equal. Yotor bahu samuhor anupat ki thakibo saman thakibo. So yat ki likhim therefore a dash b dash. A tribustor a dash b dash bahu lolu. A tribustor kuntu bahu lobo laibo ab. So for the second triangle you take the side ab is equal to, for this triangle you take the side OB dash. OB dash. For the other triangle ABO, you have to consider which side. Respective side is which one? OB. Okay? OB dash for this triangle, OB for this another triangle. Since these 2 triangles are similar, so what you can write? OB. Okay? So put this equation number 1. Equation number 1. Again, you need to consider another 2 similar triangles. Aru 2 similar triangles ami yak proof koi lobo laibo. Kun duta? MOF2 and A dash B dash F2.
First, you have to prove that these two triangles are again similar. এই দুটা আকৌ সদৃশ বুলি আমি প্ৰমাণ কৰি ল'ব লাগিব কেনেকৈ কৰিম এইটো এংগল এইটো 90 কাৰণ ইয়াৰ পৰা এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ so this angle is 90 this angle also 90 okay this angle again equal vertically opposite angle so definitely this triangle and this triangle is again similar গতিকে আমি নিলিখিলেও হ'ব ডাইৰেক্ট মই কৈ দিম again triangle A dash B dash F2 is similar to triangle MOF2 এই দুটা ত্ৰিভুজ আকৌ সদৃশ বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিম so since these two triangles are similar again what you can write A dash B dash by A dash B dash by for this triangle you are considering the side A dash B dash for this triangle you have to consider which side MO okay so corresponding side of A dash B dash is MO so divide by MO plus similar triangles so kotha haru is equal to now for this triangle I am considering the side F2B dash F2B dash for this triangle the corresponding side is OF2 okay etu triangular F2B dash etu triangular OF2 hobo lagibo so divide by OF2 okay now A dash B dash in place of MO MO jagat ami ki likhi dibo parim in place of MO we can just write AB why because this line this ray and this is parallel MO AB are also parallel to each other okay so this side and this side or these two angles are again 90 degrees so this side and this side will be definitely equal ei duta side ki hoy jabo saman so in place of so from geometry in place of MO you can just put AB ami AB likhi dibo paro etia F2B dash or jagat ami ki likhibo parim OB dash minus OF2 OB dash minus OF2 so in place of F2B dash we can write OB dash minus OF2 divide by OF2 okay this is equation number 2 etia ki korim you just compare or equate these two equations left hand side same so these two right hand side will be also same hence comparing equation 1 and 2 এই দুটা equation সমীকৰণ আমি যে তুলনা কৰিলে আমি কি পাই যাম OB dash by OB is equal to OB dash minus OF2 divided by OF2 etu pai golo just comparing these two equations you got this relation now you have to use sign convention যেটো previous class মই discuss কৰিছিলো so by sign convention চিহ্নৰ নিয়ম sign convention মতে OB dash এটো OB dash এটো কি বস্তু ইমেজ আৰু এটো কি OB dash to কি বস্তু image distance but image distance on OB dash image distance here is positive na negative v to yat positive hobo na negative hobo positive hobo because to measure this distance you have to come along the direction of the incident ray to efale ase gotik ei distance to measure koribole hole optical center পৰা মই efale যাব লাগিব okay so that is positive so plus v next ki ase OB etu hol ako object distance u but u will be negative because to measure u you have to come from the optical center towards this side optical center পৰা efale আহিব লাগিব which is opposite to the incident direction so minus u okay আৰু এটা কি আছে OF2 etu OF2 so OF2 etu ইয়াৰ ওলাই আছে F this focus is more important essential so you have to consider this focal length etu ki hobo positive plus F2
যেটো অলৰেডি মই কৈছো for convex lens the focal length could be considered as positive. So put this convention in equation number 3. So equation number 3 যদি এই তিনটা কনভেনশন মই বহাই দিও আমি কি পাই যাম OB dash মানে V OB মানে minus U is equal to OB dash V minus F by OF2 is again F. Now just cross multiply. So VF is equal to minus UV minus plus UF. So এখানে মুছে দিছো. So now you do one thing. You just divide both the left hand side and the right hand side with UVF. Product of UVF. এই তিনটা দি এই সমীকৰণটোক দুইফালে ডিভাইড কৰি দিম. So dividing both sides by UVF. Object distance পূৰণ, image distance পূৰণ, focal length. এই তিনটা দি পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? VF by UVF is equal to minus UV by UVF plus UF by UVF. So cancel কৰি কি থাকিব? ইয়াত থাকিব 1 by U is equal to minus 1 by F plus 1 by V থাকিব. So এতিয়া ইফাল কিফাল যদি মই কৈ দিওঁ কিমান পাম 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. So this is the lens formula. So this is the lens formula. So this equation is valid either for applicable either for convex as well as for concave. দুইটা লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই সমীকৰণটো প্ৰযোজ্য convex হোক concave হোক. So this is the simple derivation to find out the lens formula. But here you have to remember what? You have to take an object somewhere here and this object forms a real and inverted image at A dash B dash. So while considering this problem, you have to consider this focal length to be positive. Because according to convention, the focal length of convex is always taken as positive. Okay. So, next, we shall be discussing about magnification. Magnification, bivordhan, lens or magnification of lens. Magnification of lens. যেটো আমি already mirror, spherical mirror ক্ষেত্ৰত already আমি discuss কৰিছিলো. Okay, so here also we shall not discuss about magnification. Now what is magnification? এখন লেন্সৰ magnification আমাক কি জানিব দিয়ে? It is actually a factor which will let you know how much is the size of the image with respect to the object. Objector তুলনাত বস্তুটোৰ তুলনাত প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰু সেই কথাটো আমাক কোনে জানিবলৈ দিব magnification. So it is a factor that will allow you to know about the size of the image in comparison to the size of the object. So to কেনেকৈ লিখে magnification সাধাৰণতে m বুলি লিখে আৰু m টো ফৰ্মুলা কি size. It is a ratio of the size of the image divided by the size of the object. This was the same equation for mirror also. Lens ক্ষেত্ৰতো the equation is same. Okay, size of the image divided by the size of the object. Sometimes you can write this as H2 by H1. H2 কি বুজাইছে? H2 is the size of the image বা height of the image বুলি ক'ব পাৰি আৰু H1 to whole size বা height of the object. ইয়াত আমি কি বুলি designate কৰিছো H2 আৰু H1. In some books it will be written as I by I naught. I to whole size of the image divided by size of the object. So either you can take H2 by H1 or I by O. Okay. Acha. Now, you have to find out the value of this magnification for the lens, for this lens.
হেতু লেবৰ কাৰণে অলৰেডি মই ইয়াত কি প্ৰুভ কৰিছিলো we have already proved that this triangle ABO and A'(B')O are similar that two triangles have been already proved to be similar আমি সদায় লিখিম since triangle A'(B')O is similar to triangle ABO the similar hoy so since these two triangles are similar যেহেতু এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ আমি কি লিখি দিব পাৰো ratio of their respective sides will be equal so A'(B') by কি লিখিম AB a triangle টোৰ A'(B') লৈছো এই triangle টোৰ কি হ'ব লাগিব AB so corresponding side is AB so is equal to OB' by OB okay now you apply again the sign convention so by sign convention if you again apply sign convention A'(B') কি বুজাইছে the size or the height of the image but the image is inverted that means to measure this height you have to come in the downward direction from the principal axis of a তললৈ আহিব লাগিব h to measure কৰিব কাৰণে আৰু যেতিয়া principal axis মুখ্য অক্ষৰ পৰা আমি তললৈ আহো এইটো কি বুলি ক'ব লাগিব positive নে negative according to convention so কি লিখিম A'(B') is minus h2 okay next কি আছে AB height of the বা size of the object যেটো আমি কি লৈছো h1 so এটো ইৰেক্ট সিধা আছে so এই হাইট টু মেজার কৰিব কাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি ওপৰলৈ যাম okay so this is positive so plus h1 okay next কি আছে OB' তো আমি কৈছিলো OB' কি v plus v না minus v plus v you are going along the direction of the incident ray so plus v OB object distance OB object distance u plus u minus u you are coming along this direction which is opposite to the direction of the incident ray so it will likhi lobo laibo minus u so now we put this four convention in this equation kuntu equation equation number 1 e disu so equation number 1 to ki hoy jabo minus h2 by h1 is equal to OB' equal v by minus u it is different just multiply both sides or minus cancel ho so minus cancel ki rahibo h2 by h1 is equal to v by u now h2 by h1 which is what magnification বিবৰ্ধন অসমীয়াত কৈ বিবৰ্ধন গতিকে আমি বিবৰ্ধন বা in place of h2 by h1 you can just write what m so কি পাই গলো m is equal to v by u so this is the formula of magnification of what a lens in case of spherical mirror we got the same formula but only a small difference what is the difference here there was a negative sign what আছে নে ঘূৰণীয়া দাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিবৰণ উলিয়াওতে সম্মুখত এটা নেগেটিভ চিন পাইছো কিন্তু লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটো পজিটিভ আছে so this is the expression for the magnification of a lens এতিয়া এটা কথা আছে যে when is magnification positive when is magnification negative magnification to ketia positive hobo ekini kotha already agor class ot mo olop discuss korisil okay kenake discuss korisilo so ya likhi dibo pari case 1 boli if m is positive jodi m to positive ahe m positive means jodi m positive tar artho to ki h2 and h1 both are positive h2 and h1 are both positive etu jodi positive okay it h1 to khoday positive thake why because the object is always placed erect object to khoday lens kono সম্মুখত সিধাকে ৰখা হয় গতিকে এটো khoday positive হবই এতিয়া m2 positive হবনে নেগেটিভ হব ডিপেন্ড কৰিব কাৰ ওপৰত h2 ওপৰত h2 যদি ইমেজ to উল্টা হয় h2 আগত কি হ'ব এটা মাইনাস আহিব আর যদি h2 এখন এটা মাইনাস আহে m2 কি হৈ যাব নেগেটিভ আৰু যদি
image to erect hoy erect form hoy if the image is again form suppose erect then both h1 and h2 will be positive h1 to tetia positive thakbo h1 to positive thake so h2 to tetia positive hoy jabo so m will be then positive so bostu bujhale so if m is positive ami ki kom if m is positive h1 and h2 both are positive h1 to positive থাকিবই আৰু m to positive হ'ব হলে h2 positive হ'ব লাগিব h1 and h2 are both positive which implies that the image is key h2 positive image is which implies that the image is virtual and erect কারণ erect হলে খোদাই কি কৈছিল virtual হবই virtual and erect কেলে হল because h2 is positive h1 is by convention always positive so for m to be positive h2 to positive হৈ যাব লাগিব আৰু h2 positive মানে erect and whenever the image is erect it will be also virtual আৰু erect আৰু virtual হলে image to ক'ত পোৱা যায় whenever any image is erect and virtual it will be always formed in front of the lens খনৰ সন্মুখত আমি image to পাম inverted আৰু real হলে খোদাই ক'ত পায় lens খনৰ পিছফালে পোৱা যায় এই কথাবিলাক অলপ মনত ৰাখিব লাগিব so which implies that the image is virtual and erect that is formed in front of the lens a case 1 to tanake more rakhibo লাগিব in front of the lens khonor homukhot pam and that will be virtual and erect so this case should be remembered case 2 etia case 2 jodi mo saw if problem eta korde ami m pai golu negative you got the value of m as negative something kibala palo kidu agor negative as etia h1 to khonai positive hobo ole h1 is always positive so if m is negative h1 is positive but h2 will be negative h1 to khonai erect the height the object is always placed erect thioke put koribo kintu image to erect ba inverted hobo pare etu khetrot ki hoy gol h2 negative mane inverted so which implies that the image is real and inverted kele hol karon h2 negative ahi gol h2 negative aha mane etu ulta ke thakibo so h2 is negative which implies that the image is real and inverted which is formed kun phale ebar lens or pis phale which is formed at the backside of the lens khonor ami pis phale pam এই দুটা কেস মনত ৰাখিব লাগিব okay so this is all about the magnification of a lens so magnification আমাক কি জানিবলৈ দিব suppose magnification আমি এটা numericals কৰিলো magnification তো আমি এনেকৈ পালো -3 বুলি পালো -3 ইয়াৰ meaning to কি আমি জানো h2 by h1 okay so ইয়াৰ পৰা therefore h2 কিমান হ'ব -3h1 because m is equal to h2 by h1 so h2 কিমান হৈ যাব -3h1 so ইয়াৰ meaning to কি যে the height of the
but the size of the image is 3 times the size of the object. প্ৰতিবিম্বটোৰ উচ্চতা বা সাইজ লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতাতকৈ 3 গুণ বেছি। লগতে নেগেটিভ সাইনটো কি বুজাইছে যে যেটো প্ৰতিবিম্ব প্ৰস্তুত কৰা হৈছে the image which is formed is what inverted. এই নেগেটিভটো বুজাইছে ইনভাৰ্টেড আৰু ইনভাৰ্টেড হলে সদায় কি ধৰণৰ হয় ৰিয়েল হ'ব। So inverted and real which is formed where on the back side of the lens. So it was an example dilu aru acha holle ebu simple kotha কিন্তু এক্সামত কেতিয়াবা এইবিলাক ডেৰিভেশ্যন খুদি দিয়ে গতিকে এইখিনি ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। আচ্ছা এতিয়া এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই ইয়াত কৈ থওঁ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম যে ৰিয়েল অবজেক্ট আৰু ভাৰ্চুৱেল অবজেক্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ what is real object and what is virtual object, how will you locate, how will you know that an object is real or virtual in nature. এটা সামান্য এটা বস্তু মই ইয়াত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম real and virtual object এই কনসেপ্টটো লছলে বুজিবলৈ অকমান দিগদাৰ পায় বিশেষকৈ এই ভাৰ্চুৱেল অবজেক্টটো সম্পৰ্কে কিন্তু নৰ্মেলস কৰিলে এই ভাৰ্চুৱেল অবজেক্টটো আমি ক'ত পাম বা কেলে পাম তাৰ কনসেপ্টটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব otherwise it will be little difficult for you to solve problems regarding mirror or any kind of lens. So real or virtual object বস্তুটো কি মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ সাপোজ এখন আমাৰ স্ফেৰিকেল সাৰফেস যেটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্ফেৰিকেল সাৰফেস লৈ লৈছো আমি পঢ়িছিলোঁ দেই ঘূৰণীয়া পৃষ্ঠ এখন এডাল প্ৰিন্সিপাল এক্সিস মুখ্য অক্ষ এইটো আসলে পোল এতিয়া this is the convex spherical surface অবতল ঘূৰণীয়া পৃষ্ঠ এখনৰ সন্মুখত মই এটা অবজেক্ট ইয়াত কবত থৈ দিলো অবজেক্ট ও ওকে আৰু এই অবজেক্টটোৰ পৰা ray incident ray এনেকে ওলাইছে suppose two incident ray have been incident at these 2 points on the spherical surface spherical এই ঘূৰণীয় পৃষ্ঠখনৰ এই দুটা বিন্দুত দুটা আপতিত ৰশ্মি আপতিত কৰা হ'ল তাৰ পিছত suppose refraction হ'ব now it is going from rare medium to suppose dense I do more denser optically more denser etu ঘন মাধ্যম etu পাতল মাধ্যম so refraction হ'ব refraction হোৱাৰ পিছত etu সিধা গুচি না যায় আৰু ওকে so ইফালে গৈ পেলাই কবাত ইয়াত মিট কৰিলে suppose etu etu এতিয়া সাধাৰণতে কি হয় যেটো পইণ্টৰ পৰা ইনসিডেন্ট ৰে বলা ওলাই the point from which the incident ray emerges or comes out that point is considered as object that point is considered as object and if this incident ray comes out in reality হসাখসিকৈ যদি এই পইণ্টৰ পৰা ইনসিডেন্ট ৰে বলা ওলাই then this point is known as real object ক্লিয়াৰ হৈছে নে কি হৈছে এই পইণ্টৰ পৰা এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে প্ৰকৃততে ওলাইছে নে নাই ওলাইছে so it was a source it was a light বুলি এটা বাল্বৰ পৰা দুটা পোহৰ এনেকে লাইট ৰে আমি উলিয়াই দেখাইছো so definitely it is something real so এটো কি অবজেক্ট বুলি কয় এটো কয় real object বুলি কয় এটো ওকে so এই দুটা হল ইনসিডেন্ট ৰে তাৰমানে ইনসিডেন্ট ৰে প্ৰকৃততে যেটো বিন্দুৰ পৰা ওলাই এটো সদায় কি বুলি কয় হে বিন্দুটো real object বুলি কয় but these two are not incident ray এই দুটা কিন্তু ইনসিডেন্ট ৰে নহয় এই সারফেস খনৰ কাৰণে এই সারফেস খনৰ কাৰণে এই ৰে দুটা কি ৰে ৰিফ্ৰাক্টেড ৰে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি বুজি পাইছানে এই পৃষ্ঠখনৰ বাবে এই দুটা ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি কিন্তু এই দুটা ৰশ্মি আপতিত ৰশ্মি আৰু প্ৰকৃততে যেহেতু এই বিন্দুৰ পৰা ওলাইছে এই দুটা আপতিত ৰশ্মি গতিকে ইয়াক আমি কি বুলি কয় ৰিয়েল অবজেক্ট প্ৰকৃত লক্ষ্য বস্তু but these two are the refracted ray okay and a refracted ray duta a point actually meet koris they are actually meeting at this point to nam de disu suppose ki dim a nam de disu
Point to নাম দি দিছো A. So these two refracted ray are just actually meeting at this point. গতিকে actually যদি meet কৰে definitely ইয়াত আমি কি পাম image পাম উলালে object সোমালে image. But what kind of image? Real image. Why real image? Because in reality these two rays are just meeting at this point. Etu point meet koise gotike eta ami at ki kom real image boli kom ekhini amar thik ase baru. Okay, etia virtual object concept to kenawa moi enakwa dhoroner surface eta loisu. Again I am considering another spherical surface like this which is again convex. Obotol ghoronia pishto ekhon ako loisu jar etu principal axis etu pole. Okay, ever আমি কি কৰিলো I will just incident two light ray on this spherical surface like this, something like this. এনেকে দুটা ৰশ্মি আপতিত কৰিলো ইয়াত কেনেকৈ আপতি কৰিছিলো এনেকে so এটো ইয়াত সোমাইছে মানে incident ray ইয়াতো সোমাইছে so this two are again incident ray to হয় but there is a difference কি this two incident ray does not appear to come from any point. এই দুটা ইনসিডেন্ট রে কোনো এটা বিন্দুৰ পৰা অহা যেন লগা নাই কিন্তু ইয়াত এই বিন্দুটোৰ পৰা ওলোৱা যেন লাগিছে বা ওলাইছে গতিকে এটো আমি কি অবজেক্ট বুলি কৈছো ৰিয়েল অবজেক্ট কিন্তু these two incident ray are never seems to be coming from a certain point বা আহিব নোৱাৰে কাৰণ এটো কো এটো এনেকৈ কৈছে সো এটা পইণ্টৰ পৰা কেতিয়া এই দুটা ওলাব নোৱাৰে okay they are just converging to a certain point. What is the importance? Etia, ঠিক আছে এই দুটা ইনসিডেন্ট রে ওকে জি দুটা বর্তমান কোনো অবজেক্টৰ পৰা আহা নাই কিন্তু এখিনি জায়গা তো রিফ্রাকশন হ'ব বিকজ ইট ইজ গোইং ফ্রম রেয়ার মিডিয়াম টু ডেন্সার মিডিয়াম সো সিধা সিধি তো যাব নোৱাৰে কাৰণ এই পৃষ্ঠখন আছে সারফেসখন আছে সো এনে একবাৰ গুচি গল এইটো গুচি গল ঠিক আছে হৈ গল and these two are the what ray refracted ray. Since these two are the refracted ray and they are actually meeting প্রকৃততে এই বিন্দুটোত এই দুই প্ৰতিকৃত ৰশ্মি মিট কৰিছে নে নাই কৰিছে এটো প্ৰকৃততে মিট কৰিছে নাই কৰিছে আৰু প্ৰকৃততে যদি মিট কৰে কি বুলি কয় ৰিয়েল ইমেজ ঠিক আছে এটো আমাৰ ৰিয়েল ইমেজ দিস ইজ দি ৰিয়েল ইমেজ এটো আমাৰ ৰিয়েল ইমেজ আমি পাই গলো কিন্তু ইয়াত অবজেক্ট নাই হয়নে কাৰণ এই দুটা ৰে কোনো এটা বিন্দুৰ পৰা অহা যেন লগা নাই আহিব নোৱাৰে ওকে এনেকৈ আহিছে বিন্দু পৰা গলে এনেকৈ যাব লাগিব so they are just coming like this kintu if this second surface were absent jodi etu na thakileten ki holeten if this second if this spherical surface would have been absent ei ghorone pishtakhon jodi na thakileten ei ray to ami extend kori dile yat kobar log lagil heten okay ei to point tetia ei point to ei incident ray dutar virtual object বুলি কব লাগিব কেলে virtual means what not real কাৰণ এই পইণ্টটো তো ৰিয়েল নহয় জাস্ট এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে ইয়াত হুমুৱা যেন লাগিছে আই প্লেন মিট কৰা যেন লাগিছে প্ৰকৃততে মিট কৰা নাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এই সাৰফেসখন আছে গতিকে আলটিমেটলি ইয়াতে মিট কৰিব গতিকে এই পইণ্টটো যত এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে গৈ পেলে মিট কৰিলেহেঁতেন এইটো কয় what this is known as virtual object for this spherical surface এই কথাটো একদম ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিব লাগিব ডিফাৰেন্সটো ধৰিব পাইছে নে এটো কি এটো কি ৰিয়েল অবজেক্ট ফৰ দিস spherical surface ওকে কিন্তু এই একেখন spherical surfaceৰ কাৰণে এইটোৱে কিহৰ কাম কৰিছে not real object but what object virtual object why because these two incident ray দুটা incident ray this two incident ray does not appear to be coming from a single point eta pointer পৰা ইহত কেতিয়া আহিব নোৱাৰে they will never come from any single point so but they seems to meet at this point ইয়াত মিট কৰা যেন লাগিছে গতিকে এই সারফেস খনে ইয়াত অবজেক্ট হিচাপে ভাবি লব okay for this surface this will be acting as the object but this object cannot be real so tak ki naam di dia hol virtual অখত লক্ষ্য বস্তু so এই কথাটো ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু দেই এটো মনত ৰাখিব লাগিব
So now we can discuss some of the problems related to mirror formula. Only it mo musi dimor. So I will first take a problem given in our NCERT textbook. Our NCERT textbook the problem to dia ase gotike etu prothom ami try koru. Question to moi likhi lom prothom. Question number 1. A beam of light converges মানে এটা point ole অবিখাৰী হৈছে converges at a point P point naam dise P. Now a lens is placed now a lens is placed in the path of the convergent beam in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. Pull this up. At what point does the beam converge if the lens is number 1 this if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter. Our number 2 to this a concave lens prothom to convex pichor to concave lens this of focal length 16 centimeter. So this is NCERT textbook or a problem, and it is little bit conceptual. This problem is little bit conceptual. So ki koise a beam of light converges at a point P. A beam of light converges at a point P. Tamane koise a beam of light converges mane eta bindu loi অবিখাৰী হৈছে. So এটা আমি এনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ বৰ্তমান এনেকৈ দেই এইটো point P point. A beam of light converges at a point P. Acha point. Now a lens is placed in the path of the convergence. এই যেটো পথ ৰাস্তা তাত এটা লেন্স থৈ দিছে. সেই লেন্সটো কনভেক্স হ'ব পাৰে কনকেভ হ'ব পাৰে. আৰু লেন্সত কিমান ডিসটেন্সত হৈছে 12 সেন্টিমিটাৰ ফ্ৰম P. যিখন লেন্স ইয়াত থব লাগিব সেইখন P পইণ্টৰ পৰা 12 সেন্টিমিটাৰ ডিসটেন্সত থাকিব লাগিব. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length ইমান যদি এই ৰাস্তাত এটা convex lens থৈ দিয়া হয় যাৰ focal length 20 সেন্টিমিটাৰ এবাৰ এই বিমটো গৈ কোনটো পইণ্টত কনভাৰ্জ হ'ব কোনটো পইণ্টত গৈ অবিখাৰী হ'ব সো কোৱেশ্চনটো এটো তাৰমানে এইখিনি জায়গাত এটা মই কনভেক্স লেন্স দি দিলো এইটো প্ৰথমে কনভেক্স লেন্স দিবলৈ কৈছিলো আই এম জাস্ট পুটিং আ কনভেক্স লেন্স তেতিয়া যদি মই এটা কনভেক্স লেন্স দি দিও এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে আৰু এইটো তেতিয়া এই লেন্সখনৰ কাৰণে এই দুটা কি ৰে ইনসিডেন্ট ৰে okay kintu if you place the lens in the part of the incident ray definitely these two ray will never meet here etu point ot ketia meet nokoribo kintu kan lens kon homokot ahi gol noy refraction hoba mane ki a beam duta are basically converge koribo why because the property of convex lens is what it converges a beam of light ray গতিকে আগতকে বেছি কনভার্জ কৰিব গতিকে এটো পইণ্ট আৰু কনভার্জ নহব গতিকে এটো পইণ্ট আমি উল্লেখ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ দিলে নহব ডট কে দিব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে নে বস্তুটো এইবাৰ এটো মই ডট দিলো কেলে কাৰণ দিস টু ৰে একচুয়ালি cannot go to this point এনেকৈ দি দিলো
এনেকৈ দি দিলোঁ কাৰণ লেন্সখন আহি গ'ল মাজত লেন্সখন যদি নাথাকিলেহেঁতেন এইটো চাপ'জ প্ৰিন্সিপাল এক্সেছ দেই যদি লেন্সখন নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কৈছে যে দিছ টু ৰে হেজ কনভাৰ্জ টু পইণ্ট পি but if you place the lens in the part of this incident ray definitely these two ray will never go to point p p point পাবগে আৰু নোৱাৰিব তাৰ আগতে কনভাৰ্জ হৈ যাব এতিয়া কোৱাচোন এতিয়া লেন্সখনে কি কৰিব এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে আপতিত ৰশ্মি দুটাক কি কৰিব কনভাৰ্জ কৰি দিব কোন এইফালে ক'বাত এইখিনি মানত কৰিল এইটো আৰু এইটো পইণ্টৰ নাম দিছোঁ মই পি ডেছ হ'ল আৰু লেন্সখনৰ পৰা এই পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান বুলি কৈছিলে সৰি ইয়াত মই কৈ দিছোঁ দেই 20 চেণ্টিমিটাৰ যদি কনভেক্স লেন্সখন পি পইণ্টৰ পৰা য'ত পি পইণ্টটো কি বস্তু য'ত এই ইনচিডেণ্ট ৰে দুটা কনভাৰ্জ কৰিলেহেঁতেন অ'কে এই পি পইণ্টটোৰ পৰা লেন্সখনৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান ৰাখিব দিছে 20 তেতিয়া ফাইনেলি ইয়াত আমি ইমেজটো পাম ফাৰ্ষ্ট থিং ইউ টেল মি হোৱাট কাইণ্ড অফ ইমেজ ইজ দিছ এইটো ইমেজ হয়নে নহয় ইমেজ হয় কেলে এইটো কি এই দুটা অলপ আগতে যে কৈছিলোঁ এই দুটা কি ৰশ্মি হোৱাট কাইণ্ড অফ ৰে ইনচিডেণ্ট ৰে নে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে এই দুটা ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে আৰু এই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে দুটা একচুৱেলি এইটো পইণ্টত মিট কৰিছে নাই কৰিছে আৰু যেতিয়া একচুৱেলি মিট কৰে সেইটো কি ইমেজ বুলি কয় ডেট ইমেজ ইজ ন'ন এজ ৰিয়েল ইমেজ ঠিক আছে এইটো ৰিয়েল ইমেজ it is real image kintu etia ei concept to use koribo laibo virtual objector these two are the incident ray which does not seem to be coming from a certain point ekjane ei ray duta eta point opa aha jan lagise jano but they definitely cannot come from a certain point eneke hoise gotike eta point opa ahibo nuare jabo pare so definitely they can go to this point but they cannot come from a single point so ইয়াত ৰিয়েল অবজেক্ট আছে জানো ইয়াত ৰিয়েল অবজেক্টটো নাই ওকে গতিকে এই পইণ্টটোৱে এই লেন্সখনৰ বাবে কি অবজেক্টৰ কাম কৰিব ভাৰ্চুৱেল অবজেক্ট এই আগৰ যিটো কনচেপ্ট কৈছিলোঁ so this is now what the virtual object এইটো ভাৰ্চুৱেল অবজেক্টৰ কাম কৰিছে কাৰ কাৰণে এই লেন্সখনৰ কাৰণে আৰু যাৰ ৰিয়েল ইমেজটো আমি ক'ত পাইছোঁ পি ডেছ পইণ্টত পাইছোঁ গতিকে ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈছেনে এইটো ইনচিডেণ্ট ৰে এইটো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে ইনচিডেণ্ট ৰে এটা পইণ্টৰ পৰা গ'লেহে ৰিয়েল অবজেক্ট হয় কিন্তু এই দুটা ইনচিডেণ্ট ৰে কেতিয়াও এটা পইণ্টৰ পৰা আহিব নোৱাৰে বিকজ দে আৰ কামিং দে আৰ ডাইভাৰ্জিং দে আৰ কনভাৰ্জিং অ'কে চ' এইটোৱে ভাৰ্চুৱেল অবজেক্টৰ কি কৰি দিলে কাম চ' ইয়াত কি লিখিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হিয়াৰ দ্য পইণ্ট P, here the point P is acting as the virtual object. Here the point P is acting as the virtual object for the lens. Lens khonor babe hey P bindutoe eta okhot lokho bostu dore kajjo koribo for the lens. এতিয়াতো ওলাই যাব এইটো ইমেজ এইটো আমি ভি এইটো উলিয়াব লাগে ফকাল লেন্থ দি আছে ফকাল লেন্থ কিমান দি আছে চ' হিয়াৰ চ' ইয়াত এফ দি আছে এফ কি প্লাছ কনভেক্স নহয় জানো ফকাল লেন্থ কিমান 20 চ' প্লাছ 20 চ' চিন্স দিছ ইজ দি অবজেক্ট এইটো কি ডিষ্টেঞ্চ অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ কাৰ এটা ভাৰ্চুৱেল অবজেক্টৰ তাৰমানে এই লেন্সখনৰ কাৰণে ই এটা অবজেক্টৰ কাম কৰিছে কিন্তু অবজেক্টটো কি নেচাৰ ভাৰ্চুৱেল চ' কি লিখিম ইউ ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ নে মাইনাছ 20 চেণ্টিমিটাৰ দেখিছেনে মেজাৰ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা এইফালে যাব লাগিব এলং দি ডাইৰেকশ্যন অফ দি টু ইনচিডেণ্ট ৰে এইফালে এণ্ড এলং দি ডাইৰেকশ্যন অফ দি ইনচিডেণ্ট ৰে হ'লে কি হয় পজিটিভ চ' প্লাছ 20 চেণ্টিমিটাৰ ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব দেই এইবিলাক এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে কি ভি ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট ভি তাৰমানে এই পি পইণ্টটো অপটিকেল চেণ্টাৰৰ পৰা কিমান দূৰত আছে সেইটো উলিয়াব দিছে চ' আমি কি কৰিম লেন্স ফৰ্মুলা চ' বাই লেন্স ফৰ্মুলা যিটো অলৰেডি আমি আগতে উলিয়ালোঁ কি আছিলে 1/f ইজ ইকুৱেল টু 1/v মাইনাছ 1/u এতিয়া 1/v উলিয়াব লাগে therefore 1/v will be equal to 1/f plus 1/u এইফালে কৈছিল চ' 1/f f টো ক'লে গ'ল 20
plus 1 by u. U is also 20. So 2 by 20, so 1 by 10. So answer is what? So therefore V is equal to 10 centimeter. To positive. Positive image to ifale form hoise. It we can by 10 centimeter. So definitely positive. So it's a whole first part. এবাৰ আকৌ কৈছে যদি এটা কনকেভ লেন্স ৰাখি দিওঁ পাতটো এটো কনভেক্স ৰাখিলো ঠিক আছে নাও ইফ দ্য লেন্স which is placed is concave এবাৰ কনকেভ যদি ৰাখোঁ কি হ'ব এটো হল না সো এটো মই মুছি দিওঁ এবাৰ কৈছে যদি এটা কনকেভ লেন্স ৰাখি দিওঁ মই এতিয়া এনেকৈ ৰাখিছো দেই এটো কনকেভ লেন্স এটো কনকেভ লেন্স তাৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিস সাপোজ ৰে দুটা কেনেকৈ আহিছিলে এনেকৈ আহিছিলে আৰু লেন্সখন নাথাকিলে ইহঁত দুটা গৈ কোড মিট কৰিব বহাই দিলে হ'ল ইয়াত কোড মিট কৰিব ওকে ইয়াত মিট কৰিব এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে সো কি দেখিলো দিস টু ৰে cannot emerge from a certain point so yet real object নাই বৰ্তমান ইয়াত কোনো real object আছে জানো নাই এতিয়া refraction হ'ব definitely refraction হৈ পেলে এই লেন্সখনে কি কৰিব এইটো ডিসটেন্স কিমান ল'ব লাগিব 20 cm নহয় কিমান পইণ্টত ৰাখিছে 12 cm এটো ল'ব লাগিব এটো p point 2 এটো 12 cm লেন্সখন কিমান ডিসটেন্সত হ'বলৈ গৈছিলে 12 now what will happen the refraction will take place but this lens will just what it will just diverge মানে এটো পইণ্টত কনভার্জ নকৰে বেলেগ এটা পইণ্টত কনভার্জ কৰিব কোনফালে কৰিব এফালে নে এফালে ই এফালে যাব নে এই লেন্সখনে কি কৰিব ইয়াত এই দুটা ৰশ্মিক ডাইভার্জ কৰি দিব কনভার্জ নকৰে কনভার্জ কৰা হলে এইখিনি কমত মিট কৰিলে এটা ডাইভার্জে কৰিব তাৰমানে এইটো পইণ্টৰ পৰা আঁতৰলৈ যাব এই এনে কোনিছিনা হ'ব এইটো বস্তু কমন এই ইনসিডেন্ট ৰে দুটা ডাইভার্জ কৰি দিলে এই লেন্সখনে এইটো পইণ্টৰ নাম দি দিছো p dash আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্স টো উলিয়াব দিছে v so from same concept tell me this is now again acting as what virtual object okay হয় না this now is again acting as virtual object হিচাপে কাম কৰি আছে যাৰ ফাইনাল ইমেজ which is again real কেলে এই দুটা কি পটিকৈত ৰশ্মি ৰিফ্ৰাক্টেড ৰে একচুয়ালি p পইণ্টত মিট কৰিছে সো আমি ইয়াত কি পাম ৰিয়েল ইমেজ এটা পাইছো এটো ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত কি ধৰণৰ অবজেক্ট ইনভলভ আছে ভাৰ্চুৱেল অবজেক্ট এইটো বস্তু তাহলে এনেকৈ আহিছে আহি পেলাই এইটো পইণ্টত ক'বাত মিট কৰিলে হেতেন লেন্সখন নাথাকিলে গতিকে লেন্সখনৰ কাৰণে ই কাম কৰিব এজ ভাৰ্চুৱেল অবজেক্ট আকৌ এইটো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো কাৰণে আমি কি লিখি দিব পাৰিম so second solution to কি হ'ব here also the point p is acting as the virtual object point p to আকৌ virtual objector দৰে কাম কৰিছে here also the point p is acting as the virtual object so কি দিয়া আছে focal length given 16 kintu what kind of lens concave lens of focal length khoda kilo hoy negative so minus 16 cm akor minus ahi object distance eto object to kaam korise object distance kiman 12 again plus 12 from sign convention it is plus 12 so v will have you are asked to find v so again by lens formula আকৌ lens formula use কৰিম again by lens formula 1 by v 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u এটা আমাৰ 1 by v লাগে so 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u 1 by f এইটো minus 16 plus u 12 so
So LCM ললে কিমান হ'ব ডাইৰেক্ট কৈছো দেই So LCM to আমি এনেকে লব পাৰো এটো সো এটো হৈ গলগে 192 192 এ ধৰিছো আৰু 192 16 minus 12 plus 16 হৈছে নে so 4 by 192 therefore V will be equal to 192 by 4 192 by 4 48 centimeter আপো আগত কি আহিছে প্লাস ঠিক আছে প্লাস কিন্তু এই 18 প্ৰডিউস হৈছে কিমান ডিসটেন্সত লেন্সখনৰ পৰা 48 কেলে ডাইভাৰ্স কৰিলে ন এই দুটা অলপমান ডাইভাৰ্স কৰিলে গতিকে অলপ 18 গৈ পলে কনভাৰ্স কৰিছে গতিকে কিমান ডিসটেন্সত আমি ৰিয়েল ইমেজটো পাম 48 centimeter which is again form on the back side of the lens এখানে পজিটিভ আহি গল so this is one problem given in your textbook